الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى أن خلق نفوسنا طاهرة سليمة ونهانا عن الذم والغيبة والنميمة وعن الحقد والحسد والشتيمة وأمرنا أن نكون دائما مخلصين أطهارا ومصلحين مسالمين أخيارا للخير محبين طيبين سرا وجهارا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحب التوابين ويحب المتطهرين ويكره الشاتمين ويبغض الحاسدين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة عيننا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله طه الأمين نبي الإيمان واليقين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ومصطفاك وخير خلقك وخاتم رسلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلتقي عند من يفرز بين الأبرار والفجار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Louange à Allah qui a créé nos personnes pures et saines, qui nous a interdit le blâme, la calomnie, la médisance, comme il a interdit la rancune, l'envie et les injures. Il nous a ordonné d'être purs et sincères, d'être des réconciliateurs, d'être les premiers à appeler à la paix, d'être pleins de bonté matin et soir, cachés ou publiquement. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité autre que Allah, seul, sans associé, qui aime les repentants et qui aime ceux qui se purifient, qui déteste les injures et qui hait l'envie. Je témoigne que notre bien-aimé prophète, le plus cher pour nous, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est un messager d'Allah et son serviteur. Taha, le qualifié de digne et de confiance, le prophète de la certitude et de la foi. Seigneur, accorde ta salat, ton salut, ta bénédiction au préféré de tes prophètes, le plus pur de tes créatures, le sceau des messagers, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa noble famille, ses fidèles compagnons, les suivants des suivants et tous ceux qui les ont imités jusqu'au jour de la rétribution. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole correcte, alors Allah réformera vos œuvres et vous absoudra de vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, celui-là aura récolté un énorme succès. أما بعد عباد الله فإن الإسلام
بني على أسس الأخوة الحق وعلى المحبة والائتلاف ونبذ العداوة والخلاف، وجعل من واجب الأخوة أن يحافظ على كرامة الأخ ولا يساء الظن به، وأن يصلح شأنه وأن يخدمه وأن يعينه على مصالحه وتقويم اعوجاجه، وأن يريد له الخير كله، وأن يدافع عن حماه، وأن يرد الضرر عنه. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Serviteur d'Allah, l'islam est bâti sur les bases de la vraie fraternité, sur l'amour et l'union, avec le rejet de l'inanimité et du différent. Allah nous commande d'être l'obligation de cette fraternité implique que l'on doit préserver l'honneur de son frère, l'on doit penser du bien de lui, on doit le soutenir, le servir, l'aider dans ses affaires, l'aider à s'améliorer, lui vouloir tout le bien du monde, défendre ses droits et éloigner le mal de lui. Le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam: personne d'entre vous ne croira que lorsque il aimera pour son frère ce qu'il aime pour son âme. أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، هذا كله تصفو به القلوب وتأتلف به النفوس وتقوى الرابطة، فيجب على المسلم أن يكون لأخيه كما يكون لنفسه، فلا يسوء به ظنا ولا يحقره ولا يطعن فيه بلمز أو غمز، ويجب عليه إن سمع شيئا يسوءه أن يرده ولو كان صحيحا، فإن ذلك من الغيبة المنهي عنها ومخالف لحقيقة الأخوة. فليكن الإنسان خيرا لا يصدر عنه إلا خير، ومحافظا يرد كل سوء. Tout cela, ces bonnes relations, purifient les cœurs, unit les personnes, renforce leurs liens. Le croyant doit se comporter avec son frère comme il se comporte avec lui-même. Il ne doit pas penser du mal de lui, il ne doit pas le mépriser, il ne doit pas le blesser par une parole ou par un geste. Et s'il entend dire du mal de lui, il doit le défendre, même si c'est la vérité, car cela est la calomnie interdite. Et aussi, ça fait du tort à la vérité de la fraternité. L'être humain doit être le musulman doit être quelqu'un plein de bonté, qui ne sort de lui que du bien. Et il doit être conservateur en même temps. Il n'accepte rien de mauvais. أيضا المعلوم أن معظم الشرور
والآفات تأتي من الغيبة والنميمة. والغيبة ذكر عيب الغائب أو ذكره بما يكره، والنميمة هو نقل الأخبار السيئة إلى المكلم عنه، كأن تقول فلان قال عنك كذا وكذا، وهذا من الإفساد في الأرض ومن عمل الشيطان، وهو أقوى أسباب تقطيع الروابط وتشتيت الجماعات وزرع العداوات، وهو محرم لأن ذلك يغير النفوس. وقد شبه الله سبحانه وتعالى الذي يغتاب أخاه بالذي يأكل لحمه وهو ميت، وذلك ليكون الذم على أفحش الوجوه وأشد كراهة. فإن الذي يغتاب أخاه فإن أخاه لا يقدر على الرد لأنه غائب ولا يعلم بما قيل فيه من سوء، فهو بمثابة الميت الذي لا يحس ولا يشعر بأكل لحمه. والمغتاب أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات ساقط القيمة، خسيس النفس، يخون الحرمة والكرامة، ويولد الشحناء والبغضاء وقطع الصلة وفك الرابطة، ويغضب مولاه ولا يكون صالح الحال ولا شريف الخلال، وهو مصدر للشرور والفتن، ومما ينافي الإسلام ولا يتم به الإيمان. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي والإمام أحمد. Parmi la cause de beaucoup de maux et de beaucoup de fléaux, la calomnie et la médisance. La calomnie est d'évoquer quelqu'un par ce qui ne lui plaît pas alors qu'il est absent, et la médisance, c'est de ramener la mauvaise parole à la personne sur laquelle elle a été dite. Et cela est semer la corruption sur terre, faire l'acte du diable, et c'est une grande cause de rupture des liens de sang, de rupture de liens de fraternité et de division du groupe. Cela est interdit parce que cela transforme les gens. Allah subhanahu wa ta'ala a comparé celui qui dit des calomnies sur son frère de la personne qui mange de la chair de son frère alors qu'il est mort. Tout cela pour que le blâme soit horrible et qu'il soit très détesté. Et la personne sur laquelle on dit des calomnies est une personne qui ne peut pas se défendre, car elle n'est pas présente et elle n'a pas entendu les calomnies. Elle est donc comme un mort qui ne sent pas et qui ne ressent pas qu'on mange sa chair. La personne, chers frères, chères sœurs, qui dit des calomnies est une personne dont l'importance est tombée.
c'est une personne qui est vile, c'est une personne qui trahit ce qui est généreux et ce qui est sacré. C'est une personne qui est éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle n'a pas de bonne qualité ou une situation honorable ou un degré important chez Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une source de méfaits et de troubles. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rend pour l'honneur de son frère, Allah rendra de son visage le feu de la rétribution. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، مثل الغيبة والنميمة، السخرية والاحتقار، فإن هذه من المساوئ التي تولد الأسى والكراهية والبغض. وقد حدث أن قوما من بني تميم استهزأوا ببلال وصهيب وعمار وخباب، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم وفي أمثالهم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقيل نزلت في ثابت بن قيس، وكان به وقر أي لا يسمع، فكان إذا أتى إلى مجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسع له، فأتى يوما فقال: تفسحوا، فتركوا له المجال، ثم قال لشخص تنحى فلم يفعل، فقال: من هذا؟ فذكر الرجل اسمه، ثم قال: بل أنت بنت فلانة، وهي امرأة كانوا يعيرون بها في الجاهلية. فخجل الرجل، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمة. Aussi, comme calomnie et médisance, il y a des mauvaises actions qui font le même méfait, comme le fait de se moquer des gens, de les mépriser, car cela produit dans le cœur le désespoir, la haine et le dédain. Il est arrivé que dans la tribu de Bani Tamim, un groupe s'est moqué de Bilal, de Sohaib, de Ammar et de Khabbab. Allah a fait descendre ces versets dans lesquels il dit subhanahu wa ta'ala: ô vous qui avez cru qu'un groupe ne sera pas dans notre groupe,
car ceux-là peuvent être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se râlent pas d'autres femmes, car peut-être que celles-ci sont meilleures qu'elles. Et ne vous dénigrez pas, et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Quel vilain mot que perversion après la foi. Et celui qui ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. On dit aussi que ce verset a été descendu lorsqu'un personnage qui s'appelle Thabit ibn Qais, qui était sourd, lorsqu'il venait s'asseoir avec le messager d'Allah, on lui laissait place. Un jour, il vient, il dit « Laissez-moi place ». Il s'avança. Un homme est resté à sa place. Il lui dit « Déplace-toi ». Il l'a refusé. Il lui a dit « Qui es-tu » Il dit « Je suis telle personne ». Il dit « Non, tu es la fille de telle femme, une femme dont on se moquait des gens lorsqu'on les attribuait que c'est des enfants de cette femme-là avant l'islam. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إذا كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإذا لم يكن فيه ما تقول فقد اغتبته. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous oriente vers le bon comportement, vers la bonne parole, vers les bonnes intentions lorsqu'il dit celui qui croit en Allah et au jour de la rétribution, qu'il fasse du bien à son voisin. Celui qui craint Allah et le jour de la rétribution, qu'il ait un bon accueil pour son hôte. Que celui qui croit en Allah et au jour de la rétribution, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Abu Musa al-Ash'ari raconte aussi, il dit, j'ai dit au messager d'Allah, quel est le meilleur des musulmans? Le messager d'Allah a répondu, celui dont les musulmans ont été à l'abri de sa main et de sa langue. Abi Huraira aussi rapporte à ce sujet, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous savez qu'est-ce que c'est que la calomnie? Il lui dit, Allah, c'est Allah et son messager qui connaissent le plus. Il dit, l'évocation de ton frère avec ce qu'il déteste. On lui dit, et si ce qu'on dit est vrai? Il dit, si ce que vous dites est vrai, c'est une calomnie. Si ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Chers frères, chères sœurs, أيها الإخوة والأخوات قد خرجنا من شهر رمضان كان الناس فيه صوامين بالنهار قائمين بالليل يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى وقد طهرت قلوبهم وزكت نفوسهم وملئت شحناهم بالإيمان وتعلقت قلوبهم بالرحمن فلا نرجع بعد ذلك القهقرة
إلى ما لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، فلا نطلق ألسنتنا، لا نطلق لها العنان فيما تريد. وقد اكتسبنا في شهر رمضان التمسك بزمام هذه النفس، فعلينا أن نمسك ألسنتنا عما يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى، عما يفسد صومنا وقيامنا وتهجدنا وذكرنا وتضرعنا. علينا أن نمسك هذا اللسان، فإنه سبب الخير وسبب الشر، فإن استعملناه في الخير قادنا إلى الجنة، وإن استعملناه في الشر هوى بنا إلى الجحيم. Chers frères, chères sœurs, nous sommes sortis du mois de Ramadan où les gens jeûnaient la journée, faisaient la prière nocturne la nuit, faisaient le tahajjud, suppliaient Allah de leur pardonner. Allah pardonne aux jeûneurs, pardonne aux prieurs, ceux qui font la prière. Allah nous a purifiés pendant ce mois de Ramadan. Nous avons acquis une bonne charge de foi. Nous avons noué un nœud fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ne retournons pas après le mois de Ramadan bredouille. Ne faisons pas perdre notre jeûne en laissant la langue dire ce qu'elle veut. Nous avons acquis pendant ce mois, par la faveur d'Allah, une certaine maîtrise de foi. Que l'on maîtrise alors notre langue, qui est la cause de notre réussite ou de notre perte. Que l'on l'entraîne dans l'invocation, dans la bonne parole, qu'on imite ce qu'on raconte de Sidna Isa alayhi salam, qui est passé devant un chien mort, ou plutôt un porc est passé devant lui. Il lui dit: va en paix. On lui dit: ô messager d'Allah, vous dites ça à un porc? Il dit: pour que je n'habitue pas à ma langue les mauvaises paroles. Habituons-nous de dire du bien. Habituons-nous de raconter les bienfaits, les bonnes qualités. Arrêtons-nous d'évoquer les mauvaises choses, car la personne a un tempérament attirant. Si on s'occupe de mauvaises choses, on va acquérir ces mauvaises choses. Si on s'occupe des bonnes choses, on va acquérir ces bonnes choses-là. Craignons donc Allah en nos âmes pour qu'on ne les mène pas vers la perte. Et récemment, il y a eu cette opération de remboursement de dettes. On ne doit pas freiner, on doit continuer cette opération de participation avec 1 000 € pour les personnes qui peuvent, qu'ils payent complètement 1 000 € ou qu'ils payent par prélèvement partiel 100 € par mois, et les personnes qui ne peuvent pas 1 000 € qu'ils payent 500 € avec une moyenne de virement de 50 €. Il faut que l'on sente cette responsabilité. On n'a pas une bonne foi si on ne pense pas à la dette de la mosquée dans laquelle on vient faire les 5 prières et la Jumu'ah. Il faut donc que notre conscience soit éveillée, et cette conscience-là ne sera apaisée que si on fait le geste de participer à cette opération. Je remercie toutes les personnes qui ont donné un bon coup ces derniers temps et qui ont fait élever le solde de cette dette qui sera communiquée prochainement, Inch'Allah. Et j'appelle les autres frères à nous joindre dans cette opération pour que l'on mette
un terme à cette dette. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة أزيلوا من قلوبكم الحقد والشحناء والكبرياء ولا يرى أحد نفسه خيرا من الآخر فإن كلمة خير هي التي هلكت إبليس حتى أصبح من الخاسرين. وكونوا إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى متناهين عن الإثم والعدوان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.